55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का अलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। हमारे उर्दू प्रोग्राम्स की रिवायत रही है कि हम अपना हर प्रोग्राम कलाम इलाही से शुरू किया करते हैं, तो आइए उस रिवायत को बरकरार रखते हैं। और मैं हमारे गोल्डन नगर के मस्जिद यासीन के इमाम साहब हाफिज़ यासीन मिल्ली साहब, जिनका अदब से भी गहरा ताल्लुक़ है और सलीम रहमानी से वो बरसों से मुंसलिक है, उनके अदारे से मुंसलिक है और उनका जो रिसाला निकलता है उसमें भी ताउन करते रहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ और तलावत कलाम इलाही से इस बावकार नशिस्त का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. ہماری ایک دوسری روایت یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی ایک کو اپنا امیر منتخب کر لیا کرتے ہیں. تو میں آج کی اس رسم اجرا جو تقریب ہے اس کی صدارت کے لیے شہر مالیگاؤں کے ایک ایسے شخص کا نام پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں ہمیشہ کتابوں میں گھرے نظر آئے ہیں اور وہ ہمارے جو مالیگاؤں شہر کے بک سیلرز ہیں ان کے ایک تنظیم ہے انجمن محبان اردو کتب، اس کے صدر ہیں. میری مراد ہے جناب انصاری محمد یاسین سر سے کہ آپ اس اجرا کی تقریب کی صدارت کو قبول فرما کر شکریہ کا موقع عطا فرمائیں اور اجازت دیں کہ پروگرام کو آگے بڑھا سکیں. بہت شکریہ سر. جیسا کہ آپ لوگوں کو بہت ہی قلیل مدت میں اطلاع دی گئی اور میں اس کا نتیجہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا، دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے کہیں جگہ نہ رہی میرے آشیانے میں. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اتنے شارٹ نوٹس پر آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ لوگوں کو واقعی اردو سے محبت ہے اور اردو والوں سے محبت ہے، اس لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وکیل نجیب صاحب ناگپور سے تعلق رکھتے ہیں اور بچوں کے لیے انہوں نے بہت لکھا ہے 32 کتابیں لکھ چکے ہیں. 33ویں کتاب ہے اور 33ویں کتاب کا کام جاری ہے. اس کتاب کے حسن و معائب پر نظر رکھنے کے لیے، نظر ڈالنے کے لیے آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور انہوں نے ایسا کہا کہ میں چاہتا ہوں، ان کی خواہش تھی کہ مالیگاؤں میں اس کتاب کا اجرا ہو جائے. ان کا بہت دیرینہ تعلق ہے شہر مالیگاؤں سے. مجھ کو تو لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا وہ ادب سے تعلق رکھنے والا جو مالیگاؤں شہر میں رہ کر وکیل نجیب صاحب کو نہیں جانتا ہو، اور جو نہیں جانتا ہوگا تو اس کو اپنا تعلق ادب سے چیک کرنا چاہیے، جانچ لینا چاہیے اس کا تعلق ادب سے ہے یا نہیں. آئیے میں یہاں پر اجرا کے بعد تاثرات، ہاں پھر اس کے بعد ہی رہے گا نا. نہیں وکیل نجیب صاحب نے جو 32 کتابیں لکھی ہیں ان میں بچوں کے لیے انہوں نے خاص طور پر ناول سے بہت لکھے ہیں. ناول کے علاوہ انہوں نے کہانیاں لکھی ہیں اور ایک خاص بات یہ ہے کہ میرا تعلق جس فیلڈ سے خاص طور پر افسانے کے تعلق سے، تو انہوں نے سنگریزے عنوان سے ایک افسانوی مجموعہ بھی اردو ادب کو دیا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ وہ وکیل نجیب صاحب جہاں بچوں کے لیے لکھا کرتے ہیں وہیں انہوں نے ادب عالیہ کی جانب شروع کیا ہے اور ادب کے نام پر افسانے مجموعہ سنگریزے ہمارے درمیان موجود ہے. ہم اس کے مطالعے سے ان کے اس فن کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں
اور ایک خاص بات یہ کہ انہوں نے بچوں کے لیے نظموں کا بھی ایک مجموعہ شائع کیا ہے. دیکھا جائے تو مضامین ہے اور افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، ناول، ڈرامے بھی ہیں. ڈراموں کا بھی دو مجموعے ڈراموں کے ہیں. تو سفر نامے بھی ہیں. اب ایسا ان سے سوال کرنا پڑے گا آپ نے کیا نہیں لکھا ہے، بچا کیا ہے آپ کے لیے. تو جو بچا ہوگا ہماری گزارش ہے کہ اس جانب بھی توجہ فرمائے اور اس کا بھی ایک مجموعہ منظر عام پر لا دیں. اور خاص طور پہ یہ کتاب جو ہے اس کے تعلق سے میں کچھ ابھی نہیں بولنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ابن آدم صاحب جو بچوں کے لیے لکھا کرتے ہیں وہ آئیں اور وکیل نجیب صاحب کے تعلق سے یا ان کی کہانیوں کے تعلق سے، ان کے فن کے تعلق سے جو بھی کہنا چاہتے ہیں مختصر لفظوں میں اپنے خیالات کے اظہار کریں. جناب صدر، معزز شخصیات، میں تقریباً کہنا چاہیے کہ میں ابھی جو ابن آدم کے نام سے مشہور ہوں یا ہونا چاہیے لوگ جانتے ہیں کچھ لوگ بچوں میں بھی، تو میں پہلے نہیں تھا ابن آدم. ابن آدم وہ آتا تھا جو عام طور سے لوگ پڑھتے ہیں، عمومی طور سے کہا جاتا ہے، تو وہ تھا ہے نا، اس میں خاص نہیں ہوا تھا. تو جب معاملہ یہ ہے کہ تلخیص میں نے لکھی باغ و بہار کی اور میرے ساتھ کو دیا، تو انہوں نے مجھے کچھ کتابیں کہا کہ بھائی آپ پروف ریڈنگ اگر کرنا چاہیں تھوڑی اچھی بات ہے، آپ کچھ اسی بہانے پڑھ لیں گے، مطالعے کا شوق ہے آپ کو تو پڑھ لیں گے. تو انہوں نے مجھے کچھ کتابیں دی، اس میں وکیل نجیب صاحب کی کتابیں مجھے دی گئیں اور میں اتنا اس قدر متاثر ہوا ان کی کہانیوں سے، ان کی کہانیوں کے واقعات جو تسلسل کے ساتھ ہیں، کرداروں کے مکالمے اور تجسس کہانیوں میں طوالت کا احساس قطعی نہیں اس میں محسوس ہوتا، اور ایک حیران کن دنیا اس کے اندر بسی ہوئی ہے ناولوں میں ان کی. تو میں بچوں کی ان کی کہانیاں بڑے شوق سے پڑھنے لگا، اور یہاں تک کہ پروف ریڈنگ کا دامن چھوٹتا بھی جاتا تھا کہیں کہیں، کہ جو پروف ریڈنگ کا جو مجھے ذمہ داری دی گئی تو وہ کہیں کہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کہیں اسے سب نظر نہ کر جاؤں. کہانیوں میں اتنا غرق ہو کے پڑھنا، اور کہنا چاہیے کہ پھر اسی تعلق سے میں دھیرے دھیرے میں اس جانب متاثر ہوا، اور کچھ میرے استاد محترم جناب آصف اختیار صاحب نے مجھے حوصلہ دیا، تو میں کچھ لکھنے لگا بچوں کے ادب. اور پھر تحقیق کا معاملہ جب مجھے سونپا گیا، ذمہ داری مجھے سونپی گئی ادب اطفال کی مہاراشٹر میں، تو بچوں کے بہت ہی اچھے لکھنے والے، بہت ہی اچھے لکھنے والے، چاہے وہ غلامی ہو، کچھ کتابیں ان کے منظر پہ شعرا ہوں، ادبا ہوں، ڈرامہ نگار ہوں، بہت سارے لوگوں سے مجھے واسطہ پڑا میرا، اور ان سے ملاقات میں نے کی، خصوصی ملاقات وغیرہ، ان سے انٹرویو وغیرہ لیا. لیکن جہاں تک وکیل نجیب صاحب کا تعلق ہے کہ لوگوں نے لکھا ہے نا، شوق ویسے ایک ادیب کی لکھا، بچوں کے لیے لکھا، بچوں کی دلچسپی کے لیے لکھا ہے نا، لیکن وکیل نجیب صاحب کا جنون مجھے محسوس ہوا ان کی کتابوں میں، کہ اس قدر لکھنا اور اتنا اچھا لکھنا، ڈوب کے گہرائی سے لکھنا، کہ بچوں کے نصیحت انہوں نے کم عمروں کے لیے لکھا ہے، مطلب 5-6 سال کی عمر کے بچوں کے لیے لکھا ہے، پھر اس کے بعد 5-6 سال سے لے کر کہنا چاہیے کہ 17-18 ہے نا، اور نوجوان جو ہو جاتے ہیں جب، تو نوجوانی کی عمر میں بھی اگر پڑھا جائے تو بڑے مقصد اور بڑا مقصد ناول لکھے ہیں، انہوں نے کہانیاں لکھی ہیں، نظمیں لکھی ہیں، معلومات لکھی ہیں، اور بڑی متاثر کن. تو میں نے ان سے یہ سیکھا کہ انہوں نے بہت ٹوٹ کر ادب اطفال سے محبت کی ہے اور لکھا ہے، اور بچوں سے محبت کی ہے، اور اپنے فلوس کا اس قدر مظاہرہ کیا ہے کہ واقعی وہ، اگر میں کہوں کہ بھائی مہاراشٹر میں اگر دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ اچھا لکھنے والے ہے نا، اور خوب تو لکھا ہے انہوں نے، لیکن بہت اچھا لکھا ہے، بہت خوب حسن کے تعلق سے اگر کہوں، ان کی تحریروں کا حسن جو ہے بہت اچھا ہے. تو اس لحاظ سے یہ
पूरे महाराष्ट्र में मुमताज़ है अदीबुल अल्फाज के ताल्लुक से अगर करें ज़िले में। तो ये मेरा इतना मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई वो मुझे इस लायक जानते भी हैं, मुझे समझते भी हैं, और मैंने उनसे कभी गुफ्तगू करते हैं तो मुझे काफ़ी हौसला देते हैं सीखने के लिए, और मैं उनकी राह पर थोड़ा सा चलता रहता हूँ। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये मेरे नज़र में इतना अच्छा था, इतना अच्छा है। और जी शुक्रिया। ये थे डॉक्टर अबू उसामा अलमारूफ इब्न आदम साहब, जो पैदाइशी तौर पर इब्न आदम थे। इत्तेफाक ऐसा कि बहुत दिनों बाद उन्हें एहसास हुआ कि इब्न आदम नाम इस्तेमाल कर लेना चाहिए अदब के लिए। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि आपने फौरी तौर पर मैंने जो ऐलान किया उस पर लब्बैक कहा। और एक रस्म हमारी ये तारुफ की, चूँकि मेहमान है इसलिए ज़रूरी हो जाता है। आपके तारुफ के लिए एक ख़ास बात यह कि इमरान जमील सर ख़ास तौर पर जाने जाते हैं, तो मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा, क्योंकि हम IG एकेडमी उन्हीं की जगह है और ये एक यूट्यूब चैनल यहाँ से चलाते हैं, यहीं पर शूट करते हैं, तो मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि आप आएँ और तारुफ की जो रस्म है उसको भी अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। तमामी शुरकाए महफिल का मैं पुरखुलूस दिल खैर मकदम करता हूँ। अभी अभी इब्न आदम साहब ने हमारे मेहमान मोहतरम वकील नजीब साहब का जो, तो बिल्कुल आपकी जिस तरह का काविशात रही है, आपकी जो तख्लीकी सफ़र रहा है, उसके मुताबिक शाया इंसान उसका हक अदा किया। बस इतना समझिए कि मोहतरम वकील नजीब साहब के तारुफ में भी कम व बेश मेरे वही अल्फाज हैं जो इब्न आदम साहब ने यहाँ पे कहा है। हमारे सदर मोहतरम के तारुफ में मैं कहना चाहूँगा कि यासीन सर को हम लोग अपने बचपन से देखते रहे हैं, किताबों में घिरा हुआ आदमी। अभी नाजिम ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब ने कहा, वाकई जब हम लोगों को किसी भी तरह की किताब की जो ज़रूरत होती थी, उनकी दुकान पर हम लोग जाया करते थे। और ख़ास बात यह कि सिपारा वगैरह लेना या सरल कुरान है या इस तरह की जो भी कुछ दीनी किताबें हैं, वहाँ से उनकी दुकान को हम लोग हमेशा तरजीह इसलिए भी दिया करते थे कि आप बहैसियत मुदर्रिस JT से हाई स्कूल से जिस तरीके से सुबकदोश हुए, वहाँ पर हमारी अपनी बहनें, हमारी अपनी भांजियाँ, हमारी अपनी भतीजियाँ जिस तरीके से यासीन सर का तस्करा करती थी, इससे उनकी उर्दू दोस्ती का जो जुनून है उसका पता लगता था। बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप इस प्रोग्राम के सदर हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इकबाल बरकी साहब, जिनसे मालेगांव शहर के बहुत सारे नए नस्र निगारों ने लिखना सीखा। आपकी शख्सियत ऐसी है कि आपने नस्र में जिस तरफ भी अपने कदम बढ़ाए, वहाँ पर अपनी इस तरह से ज़बरदस्त निशानी छोड़ी कि रहती दुनिया तक नस्र में आपका नाम जिंदा व जाविद रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे अभी अभी तशरीफ़ लाए अब्दुल मजीद मास्टर साहब। ये नसीर अदब की नशिस्तों में गुज़िश्ता तकरीबन 8 या 9 बरसों से वो हर महीना जब बच्चों के अदब पे तख्लीक पेश की जाती है, तो डॉक्टर इकबाल बरकी साहब के साथ आपकी भी तख्लीकात बच्चों के अदब पे हम लोग एक अरसे से देखते रहे हैं। इस शोबे में आपका अपना एक मुनफरिद नाम है, एक अच्छा मुकाम है। उनके ही पीछे तशरीफ़ फरमा डॉक्टर नक्शम मसूद साहब, रिटायर्ड प्राइमरी मुदर्रिस हैं, लेकिन अफसानचों के हवालों से उनका काफ़ी नाम है। आपकी एक किताब बरगश्ता हवाएं, वो बरगश्ता हवा तकरीबन 4 साल पहले या 5 साल पहले वो किताब शाये हो चुकी है। उसमें आपके अफसानचों का मजमुआ जो है, उस किताब की ज़ीनत उनके तमाम वैसे अफसानचों के अफसानचे बने जिस पर आपने जिस उन्वान पर कलम उठाया, माशाल्लाह उसका हक अदा किया। आप इंटरनेशनल अफसानचा फाउंडेशन के सदर हैं, शायरी भी करते हैं और फारिग औकात में होम्योपैथी की अच्छी खासी प्रैक्टिस की वजह से फारिग औकात में अपने घर पर ही मतब भी करते हैं। तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। यहाँ पे सलीम रहमानी साहब स्टेज की जीनत बने हुए, ये मेरे क्लासमेट भी हैं, लेकिन बज़्म अतफ़ाल के हवाले से और आप रहमानी पब्लिकेशन के हवाले से उर्दू दुनिया में एक मारूफ नाम है और उनके साथ कुछ अरसे तक अदारा नसरी अदब के ज़रिए जो तो काम करने का मौका भी मिला था। आपका पब्लिकेशन का काफ़ी नाम हो चुका है। आपके ही यहाँ पर बहुत सारे उद्बा को भी एक अच्छी खासी उनकी किताबों के ज़रिए शनाख्त हुई। इसी के साथ
सलीम रहमानी साहब की यहाँ पे पूरी टीम मौजूद है। एक अर्सा पहले जब हम लोग यहाँ पे नसीर अदब की मीटिंगों के हवाले से बैठते थे तो रिजवान हारिस से मुलाकात रही है, मौलाना मोहतरम से जिन्होंने अभी किरत पेश की, मौलाना मोहतरम से अच्छी खासी मुलाकात रही है। इन सभी दोस्त और अहबाब का उर्दू के हवाले से अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। मेरे बहुत ही अजीज़, बहुत ही प्यारे दोस्त, आज जिस कदर तेज़ी के साथ कम अरसे में जिन्होंने तरक्की की, मेरी मुराद न्यू एरा इंग्लिश मीडियम स्कूल, आप उसके चेयरमैन हैं अजहर जमील सर। ये मैंने बहुत कम लोगों को इतने कम अरसे में इतना कामयाब होता हुआ देखा है कि जिन्होंने जिस चीज़ का भी बेड़ा उठाया, न सिर्फ उसको ऐसा तरीके से पैर तक पहुंचाया, बल्कि हर शोबे में जिस फील्ड में भी आपने कदम बढ़ाए वहाँ पे एक ट्रेंड सेट किया, एक म्यार सेट किया। तो खुशकिस्मती की बात है कि उर्दू दोस्ती की वजह से एक कॉल पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे तशरीफ़ लाए और वकील नजीब साहब के प्रोग्राम को रौनक बख्शी। उन्हीं के साथ में हमारे अभी डॉक्टरेट की डिग्री से तफवीज़ किए जाने वाले हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त डॉक्टर प्रोफेसर मुबीन नज़ीर साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। नस्र के हवाले से आप अफसाना निगारी में, बच्चों की कहानी में, अभी उनको एक मुकाबले में आपकी कहानी को गालिबन दूसरा इनाम मिला था, पहला इनाम मिला था, पहला ना इसमें तीसरा इनाम। अभी जो कुछ दिन पहले जो मुकाबला हुआ उसमें आपको तीसरा इनाम मिला। तो आपका नसरी जो सफ़र है वो भी माशाल्लाह पूरी ताबनाकी के साथ जारी है। इसी के साथ मालेगांव में जब कभी भी प्रिंटर की बात आती है और पेपर्स की बात आती है, अच्छी क्वालिटी की बात आती है, अच्छी डिज़ाइनिंग की बात आती है, तो हम सब के हरदी अजीज़ दोस्त, बहुत ही फ़ाल, बहुत ही नेक दिल शख्सियत अबुल इमरान साहब रिहान प्रिंटर्स के मालिक वो भी तशरीफ़ फरमा है। हमारी इस तरह के जितने भी प्रोग्राम रहे हैं, एक आवाज़ पर न सिर्फ वो हमारे साथ हो लेते हैं, बल्कि हर तरह के प्रोग्राम को ऐसा तरीके से कामयाबी तक पहुंचाने में एक मरकज़ी किरदार अदा करते रहे हैं। बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ आज के नाज़िम तकरीब हमारे ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत ही प्यारी शख्सियत, बहुत ही साफ गो शख्सियत। होता यह है कि हमने जहाँ से भी नस्र के हवाले से शहर अजीज़ को देखा और जाना, तो मेरी उम्र के लोगों में मैंने ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब को उन तमाम लिखने वालों में सबसे नुमाया देखा। नस्र के हवाले से आपने ड्रामा भी लिखा है, अफसाना भी लिखा है, बच्चों की कहानियाँ लिखी है, अफसानों में उनका नाम बहुत तेज़ी के साथ उभरा है। माशाल्लाह आप डॉक्टर इकबाल बर्की साहब के शागिर्द रहे हैं लिखने के हवाले से, और शायरी भी करते हैं। तो अभी उनका जो है तो कलम बहुत ही प्यारा ग्रुप है नस्र अफसानों के हवाले से, बज़्म अफसाना, जिसमें मोहतरम सैयद मोहम्मद अशरफ साहब के साथ उनके साथ साथ शहर अजीज़ से भी बहुत सारे लिखने वाले और पूरे मुल्क में जितने लोग जो नामों और अफसाना निगार उस ग्रुप में मौजूद हैं, तो ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब वहाँ पर अपने तबसरों के जरिए एक मुनफरिद छाप छोड़ रहे हैं। खुशकिस्मती की बात है कि ताहिर अंजुम साहब हम सभी दोस्तों के लिए बहुत ही हरदिल अजीज़ दोस्त हैं, काफ़ी फ़ाल हैं। ये प्रोग्राम रहमानी सलीम साहब और ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब की उर्दू से मोहब्बत और वकील नजीब साहब से मोहब्बत के ही ज़िमन में जब यहाँ पर लेकर आए, तो हम लोगों ने इसको 1 घंटे के अंदर तरतीब दी इस प्रोग्राम को। और यहाँ पे इस प्रोग्राम की जो शूटिंग कर रहे हैं रिजवान रब्बानी साहब, उनका जुनून देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, मुस्तकिल मिजाजी के साथ सख्त मेहनत करते हुए, बस वो मेहनत जिस तरीके से किए जा रहे हैं माशाल्लाह उनको उसमें हर दिन पिछले दिन के मुकाबले में एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। माशाल्लाह नेक नामी इस तरह से है कि उनका नाम उर्दू दुनिया में, प्रोग्रामों की जो दुनिया है, तकारीर की जो दुनिया में बहुत इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। बहुत ही बागो बहार तबीयत के मालिक हैं, शौकी ज़राफ़त उनके मिजाज का हिस्सा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साथ में अदारे नसीर अदब में भी साथ में ही काम कर रहे हैं। यह है मेहमानों का एक मुख्तसर सा तारुफ, अगर कोई छूट रहा है तो मैं बहुत ही माजरत चाहता हूँ कि मुझसे तारुफ में कुछ कमी बेशी हुई होगी तो थोड़ा सा समझ लेना। उम्मीद करता हूँ कि अब प्रोग्राम जो है तो ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब इसको आगे बहुत शुक्रिया मेरे अजीज शुक्रिया इमरान जमील सर। तारुफ के लिए सर, जब हमको कोई मिले ना मिले, लेकिन अगर इमरान जमील सर मिल जाए तो हमारा बहुत बड़ा मसला हल हो जाया करता है। वो जिस ढंग से तारुफ लोगों का पेश करते हैं वो उन्हीं का खास है, कम से कम मैं तो नहीं कर सकता ऐसा। ये खास बात है इमरान जमील सर की, बहुत ही खुलूस के साथ वो लोगों के ताल्लुक से बातें करते हैं, लोगों की अच्छाइयों को उजागर करते हैं, तारुफ पेश करते हैं। हाँ, और तारुफ पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आइए मैं इंटरनेशनल अफसानचा फाउंडेशन के
صدر جناب ڈاکٹر لکشم مسعود صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے تاثرات کو ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل